बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात के आखिरी लम्हात आ चुके हैं और जिस दिन का इंतज़ार था वो अब आ चुका है। 8 फरवरी शुरू हो चुका है और सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर खुदा न खास्ता कोई खलल नहीं पड़ता तो बिला तातुल और बग़ैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान भर में 90,000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कायम कर लिए गए हैं। 12,85,85,760 से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और लगभग 17,000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो जो मुकाबले के अंदर हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला है। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, जो कराची और हैदराबाद है वहाँ पर तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के दरमियान। इंटीरियर सिंध के अंदर PTI मुकाबला कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ। बलूचिस्तान के अंदर भी बलोच कॉमप्रस जमातों के अलावा मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातें, और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो मुकाबले के अंदर है। बाकी जो जमातें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नशस्त के ऊपर हल्की फुल्की सी मौसीकी की आवाज़ आ रही है। और ये तो है इलेक्शंस का बैकग्राउंड, या यूं कहें कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। इलेक्शन से चंद घंटे पहले मुस्लिम लीग नून ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो आम इंतखाबात 2024 हार चुकी है। वो तहरीक इंसाफ का बल्ले का तो मुकाबला वो ज़ाहिर कभी कर ना पाते, बल्ले के बगैर भी आज़ाद उम्मीदवारों से भी वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। और 2018 के इंतखाबात में टर्न आउट तकरीबन 52% था। अगर इन इंतखाबात में टर्न आउट 50% तक भी आ जाता है तो तहरीक इंसाफ मैसिवली जीत रही है, मैसिवली फिर जीत रही है। टर्न आउट कितना हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों टर्न आउट 50% से कम रहने का इम्कान है उसकी वजूहात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल थे। आज 8 फरवरी है, दिन आ चुका है। आज की रात बड़ी मुबारक है, शब मिराज आज रात पूरे आलम इस्लाम के अंदर मनाई जा रही है। लोग इबादतें कर रहे हैं और इस मुबारक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। उन्होंने मिराज का सफ़र किया था और ये बड़ी मुबारक रात है। और इस रात आप लोग इबादत भी करें और फिर कल सुबह दिन में जो अपना वोट है, जो कि पिछले कई महीनों से जबर, घुटन, परेशानी, खौफ और यूं कहें कि जो मुंह के ऊपर हमने टेपें लपेट रखी थी, उन सब माहौल के खिलाफ आवाज़ उठाने का आपके पास एक हथियार आया है। आपके पास खामोश सा एक वेपन है। आपने मोहर लगानी है जिसको भी लगानी है और अपना एहतजाज, अपनी जो आवाज़ है वो आपने बुलंद करनी है। आपने वोट डालना है, वोट का हक आपने लाजमी इस्तेमाल करना है और चाहे कुछ हो जाए आपने वोट डालना है। क्योंकि आगे अगर इलेक्शंस के बाद जिसकी भी हुकूमत बनेगी, कम से कम आप इतना सेटिस्फाइड होंगे कि यार मेरे हिस्से का जो काम था वो मैंने कर लिया है, यानी कि मैंने जो वोट डालना था वो मैंने वोट डाल दिया है। लिहाजा इसके अंदर किसी किस्म की कोताही नहीं करनी। रुकावटें डाली जाएंगी, रुकावटों से घबराना नहीं है। आपने वोट डालना है। आपने इस पिछले चंद महीनों के अंदर जो कुछ सहा है, जो देखा है, जो सुना है, जो महसूस किया है, उसका जो बदला है वो आप अपने वोट से ले सकते हैं। इस सारी सूरत हाल से आप अपने आप को जो है वो वोट डालकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। हुकूमत चाहे जिसकी भी बने वो सेकेंडरी है। पहला काम वोट डालना है। वोट डालेंगे, अपना फरीज़ा अदा करेंगे और दूसरा अपने आप को, अपने ज़मीर को मुतमईन करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए, मैं अपने आप को कम से कम आवाज़ बुलंद कर आया हूँ, जो कि ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी जिसे कहा जाता है खामोशी इख्तियार करना और दिल में बुरा महसूस करना। अब वो दिल से बुरा महसूस करते करते अब आपके पास एक वेपन आया है। ये जमहूरियत की खूबसूरती होती है कि आप वोट डालने का हक दिया जाता है। अब मैसिवली वोट डालेंगे, पहरेदारी करेंगे तो फिर कोई धांधली वांधली नहीं हो सकती। चंद घंटे पहले नाजरीन, इलेक्शन से चंद घंटे पहले मुस्लिम लीग नून ने तस्लीम कर लिया है कि वो ऑफिशियली 2024 के इंतखाबात हार चुके हैं। 2-3 हरकतें नून लीग के सामने आई हैं
اور ان کو بڑے کیا کہہ سکتے ہیں کہ دھڑلے کے ساتھ اس بات کو ایکسپریس کیے ہم نے جو ہے وہ بس اب بار کا مار لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے. کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر آڈیوز بنائی گئیں. ایک آڈیو عمران خان صاحب کی جاری کی گئی، ان کے نام سے، مطلب یہ کہ عمران خان بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں. پھر بشارت راجہ کی آڈیو سامنے آئی، یاسمین راشد کی آئی. پھر جو تحریک انصاف کی اس وقت عمران خان کے بعد جو کہ ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ اندر چلی گئی یا پھر ان کو الگ کر دیا گیا. شیر افضل مروت صاحب کی بھی آڈیو آئی. لیکن یہ ساری ڈاکٹرڈ، جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر جو وہ آڈیوز جاری کی گئیں، جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں وہ کل ووٹ ڈالنے نہ آئیں، اور جتنے ووٹ آ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ مسلم لیگ نون کو مل جائیں اور وہ انتخابات بآسانی جیت جائیں. لیکن میں اس کو ایک الگ پہلو سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلکلی مسلم لیگ نون تسلیم کر رہی ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں. 2024 کا انتخاب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور ہم تحریک انصاف کے جو انڈر 16 ٹیم ہے جو کہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے، ہم ان کا بھی مقابلہ کرنے جوگے نہیں رہے اور ہم الیکشن ہار چکے ہیں. وہ سیاسی جماعت جس کو ساری ریاستی ادارے سپورٹ کر رہے ہوں، الیکشن کمیشن سمیت سارے ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور وہ سیاسی جماعت جعلی آڈیوز کا سہارا لے آخر میں آ کر جب اس کے جو مخالف ایک ہی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے لیڈر کو آپ نے جھوٹے یا سچے جو بھی ہے مقدمات کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے. 6 مہینے سے آپ نے اس کی کوئی ویڈیو نہیں آنے دی، ایک تصویر جاری ہوتی ہے اور آپ کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. وہ سیاسی جماعت جس کی ٹاپ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، 3 ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، اسے آپ نے بالکل جس طریقے سے آپ یوں کہیں کہ دودھ سے بال نہیں نکالتے ویسے اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا. اس کی جماعت کے اندر سے 2 جماعتیں پیدا کر دی. پھر اس کی جو مین لیڈرشپ ہے اسے سیاست چھڑوا دی یا پھر اس کو پارٹی سے علیحدہ کروا دیا. اب کچھ وکلاء ہیں اور کچھ نئے اور پرانے لیکن نا تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں، اور وہ بندہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو امیدواروں پہ اوپر مشاورت کرنے کا پورا وقت نہیں دیا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کو ساری سہولیات مل گئیں. آپ کو فری ہینڈ دیا گیا کہ جاؤ بھی الیکشن لڑو، کمپین کرو، موجیں کرو. پی ٹی وی کیا سارے ٹی وی چینلز آپ کو سپورٹ کریں گے، اخبارات آپ کو سپورٹ کریں گے ماں سوائے ڈان کے. تو ڈان نے کم از کم غیر جانبداری دکھائی اور انہوں نے اس مشکل وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا. تو آپ پھر بھی اگر جعلی، ڈاکٹرڈ، فیک اور اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر آپ آڈیوز جاری کریں گے اور الیکشن سے چند گھنٹے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کے جو مخالف ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں جو کہ جعلی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ الیکشن سے ہار چکے ہیں. آپ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ غیر متعلق ہو چکے ہیں، آپ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اس سسٹم سے، اس سیاست سے، اور جدید قسم کے ٹرینڈز ہیں آپ اس سے بالکل پیچھے ہو چکے ہیں. اب آپ کا مقابلہ جو ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی جہالت سے ہے، آپ کی اپنی کارکردگی سے ہے، ناقص کارکردگی سے ہے، اور آپ کا مقابلہ آپ کی اپنی بونگیوں سے ہے، اور آپ بونگی مارتے ہیں اور مخالف فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اب آپ کے پاس ماں سوائے ماتم کرنے کی اور کچھ نہیں ہے. شیخ چلی کی طرح آپ نے چولیاں ماری ہیں اور بس اب آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے. اور اسے آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ بھائی آپ کے پاس اب سیاست کرنے کو وقت نہیں ہے، آپ کے پاس سیاست اب رہی نہیں ہے، آپ کے پاس اب مقابلہ ہے نہیں، آپ سپیس سے فارغ ہو چکے ہیں. اور اب یہ جو آڈیوز جاری کر کے آپ نے ماحول بنانے کی کوشش کی، چند صحافیوں نے بھی اس آڈیوز کو بغیر تصدیق کے جو ہے وہ شیئر کیا. ایک ٹی وی چینل ہے سنو ٹی وی، ان کے جو مالک صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، انہوں نے بھی لمبا چوڑا جو ہے بریکنگ نیوز کر دی، اور ان کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بیپر دے رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اور وہ خبر جعلی ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ الیکشن ہار چکے ہیں. اب آتے ہیں تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر اور کچھ لوگوں کے تجزیوں کے اوپر. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یعنی کہ آج 8 فروری کو 60 سے 70% ٹرن آؤٹ ہوگا. ناظرین 60 سے 70% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمارا سسٹم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. 60 سے 70% ٹرن آؤٹ کے لیے ہمارے پاس پولنگ سٹیشنز کے ہی نہیں ہے. 60 سے 70% ٹرن آؤٹ کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. پولنگ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہے.
9 घंटे के लिए पोलिंग है, तो इस दौरान आप मैक्सिमम जितना भी कोशिश करें पूरे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा तिल का जोर लगाएं आप, तो 6-6.5 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है वो नहीं वोट डाल सकता। ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ अगर वोट डालेंगे तो टर्न आउट आपका 52-53% होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन इंतखाबात के अंदर अगर टर्न आउट जो है वो 45 से 48% या 50% तक भी अगर चला जाता है तो तहरीक इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात वाजे हैं, क्योंकि 2013 के इंतखाबात के अंदर जब वोटर आपका 8 करोड़ कुछ लाख था तो उस वक्त 55% टर्न आउट आया था। वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो है वो जो वोटर्स हैं वो उन्होंने वोट पोल किया था। 2018 के इंतखाबात के अंदर टर्न आउट 51 कुछ % था और 5 करोड़ के लगभग जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट पोल किया था। अब 2018 के अंदर यानी कि 2018 में जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर था और अब 12.5 करोड़ यानी कि 12 करोड़ 85 लाख के करीब वोटर है। और अब अगर टर्न आउट 50% होता है तो इसका मतलब ये है कि 6 करोड़ से ऊपर 6 करोड़ और 40 लाख वोटर होगा। तो इससे अगर थोड़ा सा राउंड होता है तो मैं ये समझता हूँ कि 6 करोड़ वोटर्स की लाइन भी अगर अबूर हो गई तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले हार जाएंगे। और मेरी ये कैलकुलेशन ये कहती है कि टर्न आउट 50% से भी कम रहेगा, क्योंकि वोटर्स ज़्यादा हैं, पोलिंग स्टेशन तकरीबन 17,000 कम बनाए गए हैं, इस वजह से टर्न आउट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वक्त है ये कम है और पोलिंग स्टेशन पे रश ज़्यादा होना है। कुछ लोग आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो उनको मुश्किलात दरपेश होंगी। लेकिन अगर ये टर्न आउट 50% को भी पहुंच जाता है तो इसे आप ये समझें कि 2018 के मुकाबले में ये 1-2 करोड़ वोटर ज़्यादा होगा। और ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको अंदाज़ा होगा कि 18 से 25 साल के जो नए वोटर हैं वो 2 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा हैं और 18 साल से 35 साल वाले 42% वोटर हैं, 5 करोड़ से नौजवान वोटर हैं। अगर वो आधे से ज़्यादा भी आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कहानी ख़त्म है। ये था आज का वीलाग। कल वोट डालने लाजमी, आज वोट डालने लाजमी जाइएगा, सुबह से ही पहुंच जाए। नींद हराम कर दें आप 5 साल बाद 6 साल बाद, एक दिन नींद का आप हराम करें और अपने जो वोट है, जो जुल्म तशद्दुद जो आपने कुछ फेस किया है पिछले चंद महीनों में, उससे बदला लेने का इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।